Makanya niya naman, all tangkay. Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Araw na naman ng Sabado mga idol, no? Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok. Tara, let's go. Samahan nyo ako, wala nang intro-intro. Puro diretso. Let's go. Buti na lang, walang ulan. Magkano dito sa tandang mo, boss? Mas magkano to sa tandang mo? Ano pare sila, boss? 1.5. 1.5 pares? Saan ka pares yan? Ito. Ah, yan. Oo. Pares 1.5. Dalawa. Mga tandang po, guys. Ilang buwan na yan? Buwan pa lang to. Magsi 6 months. 6 months. 6 months pa lang. 6 months, guys. So, 1.5 Yan, na. 5 months. 5 months. Idudugtong ko lang doon. Sige, ito yung Lagi ko pinanonood yung pan mo. oh. Thank you, boss. Magkano dito ba sa pula mo, boss? 2,000. Tigto 2,000 to lang. 2,000 guys, oh. Magandang klase rin, oh. 2,000. Mga bata pa to, boss, ah. Anong lahi nito, boss? Buston? Buston, guys. Ito, 2,000 rin yan. Lahing Buston. 2,000 daw, sabi ni boss. Bata pa. Wow. Gold 2,000 guys. Dito lang to sa Angeles, ha. Aga pa. Buti hindi umulan ngayon. No, magandang klase, oh. 2,000 isa. Pero, no, 2,000. Lahing Buston. Mga tandang lang, guys, no? Mga tandang pa lang to, mga bata pa. Wow, tandang. Dalawang dito, guys, bata pa. Yan yung manok nila, guys. Guys, polet to, 500. Polet, guys, polet. 1,000 lang, guys. Ito 500 bawat isa yung polet. Polet, guys, oh. Polet. Magkano to, boss? 350. 350. 300. Bawas yan, 300. 300 hanggang 300, guys. Polet. Anong yan? Anong kulay yan? Ano, dalisayan na bulik. Talisayin. Talisayin na bulik, guys, oh. Magandang klase, oh. Thank you, boss. Thank you. Talisayin, guys. 1.8 lang yan, 1.8. Laki, eh. 1,800. Tanda na, guys, matanda na. Kaya nga kukunin namin yan, di ba may stock, dito na lang kami mag-ano. Ayun, ito nga, bibig. Kasi pag binigay mo to, hindi na namin kukunin yung puti. Ano ba na? Bigay mo na to.
Oo, pero yung puti, hindi namin kukunin. Wala nang kukuha ng puti. Kaya kakigol sa kakay, kare mo berkak mang pasoto. Apat 10,000 no? Binabay guys. Bata pa, binabay. 1.5. 1.5 yan guys. Binabay. 9 months. Magkano yan, boss? 1.8. 1.8. Peso, 1.8 lang. Ilan taon na yan? 7 months. Ano yan? Gold yan, no? Gold? Nagkatalisay. May pagkakalaysay, no? 7 months old. So, 1.8 lang. Magandang klase na rin, no? Ang vlog ko po. Magkano yan, boss? 1.8 boss. 1.8. Yan, wow, ganda. Belsim. Bilsim Black. Up. Ilang taon na yan? 7 months pa lang po to. 7 months. Malakas to maglaro boss. Lakas yan. Okay, boss. Thank you. Okay boss. Magkano yan, boss? 1.8 pare. 1.8. 1.8 lang, guys. Oh. Ilang taon na yan? May, Mga 7-8. 7 buwan pa lang. Pwede na nilaban naman ito. Kung buwan na September. Bata pa masyado yan. Kahit di mo na pukusan to. May alwa pa, kaya artido pa. Ay, masanting oh. Masanting na yan. Magkano yan binibinta, boss? 350 lang. 350 lang, guys. Oh. Ang naman, hindi niya idugit. Hanggang 2 taon. Kailangan mo ba mo? 2.5 yan, guys. 2.5 isa. Makanya niya naman, all tangkay. Talisayin, guys. Oh. 2,000 lang yan, guys. 2,000. Alright. Magkano yan, boss? Ano? Magkano hindi pa niya? Binili. Magkano mo nabili, boss? Nabili lang 800 lang. 800 lang nila nabili, oh. Guys, oh. Mura na, 800. Bata pa. Mga 10 months. Puro bulik lang, bossing. Puro bulik lang. Isa lang. Stock bossing. Eh kaya lang, yung presyo mo, hindi pang stock eh. Ang quality naman. Puro bulik po. Magkapatid yan ba? Nakapagod lahat yan, boss. Ganyan, hello? Tatlo. Kano? 5K. Ano lang naman. 1.7 isa. 4,000 na lang lahat yan. Hindi kaya, bossing. Oo, wala namin, 4,000. Hindi kaya, boss. Alagaan lang yan eh. Matatagalan pa yan. Ano? January. 4.8 bossing. Mga 8 buwan eh, ayos na sana. 4.8 bossing. Hindi mo yan. Wala eh. Magkano lang ng bossing. Baba naman. 5 Nag-1.6 months old. lang nun, bossing.
Naligo, kunin na yan. Kano yan, boss? 2.5 po, hindi nga duwa. Dalawa. 2.5, dalawa guys, oh. Dalawa na, 2.5. Mura na, oh. Bata pa na, boss? 7 months. 7 months old. Yan, 7 months old. Magkapatid yan, boss? Magkapatid? Oo. Kapatid, 7 months old. 2.5. Wapo, quality. Quality.